Oh, wait. Ito. Teka lang, madilim. Papose lang dyan, tapos Yarina, ano? Itaas, tumingin ka sa taas. Tingala ka. Yarina! Contestant number 1. Hoy, ano pangalan mo? Eliza Kaukom. Tingin ka din sa camera. Tingin ka doon. Si Denver yung 10 ko. Tingin nga. Contestant number 3. Liza Fiona Bernardo. Tingin. Magandahin niya. Okay. Yun na. Pinakamaganda yan. Contestant number 4. Ano pangalan mo? I enjoy the hukom. Ano kasi yun? Okay. Contestant number 5. Ano yung pangalan mo? Althea Kahukom. Pinakamagaling din yan. Sali ako. Punta ka dito. Okay, game. Wait, ako muna. Contestant number 6. Lea Kahukom. Hello. Bea. Game. Sitinti na. Contestant number 3. Ay, mamaya kayo. Christine Joy Manuel. Musa daw, epa.